अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, उमर सिद्दीक़ की वीडियो क्लिप पर तौसीफ़ुर रहमान साहब की भी एक वीडियो क्लिप आ चुकी है। आपको याद है कि चंद दिन पहले उमर सिद्दीक़ ने एक फतवा जारी किया, अपनी वीडियो में एक बात कह दी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मुतालिक कि बाज़ सूरतों में सहाबा में भी शिर्क पाया जाता है। यार देखो हुण शिरक ते सहाबा किराम दे विच भी बाज़ सूरतां च पाया जांदा है। अब ये बात बहुत बड़ी थी। अब पहले तो बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि पता नहीं भाई आपने कोई वीडियो काटी है, कोई सा, यानी उन्हें ये शक पड़ रहा था कि शायद उमर सिद्दीक़ ने इस तरह नहीं कहा। लेकिन उमर सिद्दीक़ ने अपने पेज पर भी इस चीज़ का इज़हार किया है, और इनके और गैर मुक़ल्लिदीन ने भी उसका अपने अंदाज से जो रद्द किया है वो सोशल मीडिया पर देखने के लायक है। लोग देख रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में तौसीफ़ुर रहमान जो तालिबुर रहमान के भाई और तय्यबुर रहमान ज़ैदी साहब के भी भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी की है। कोई 5 मिनट से ज़्यादा कुछ सेकंड्स बनते हैं, इतनी एक छोटी वीडियो क्लिप जारी की है। उसमें जो है ना इस पर गुफ्तगू की है इसने तौसीफ़ुर रहमान ने। अगरचे उस गुफ्तगू में उन्होंने इस उमर सिद्दीक़ के इस यानी इस जो उनका ज़हन है या जो उनकी सोच है उसका रद्द भी किया है कि भाई इस हदीस ज़ात अनवात से ये आप यानी वो मफ़हूम जो उमर सिद्दीक़ साहब ले रहे हैं वो नहीं बनता, या वो नहीं लेना चाहिए। नहीं, इस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है। अल-मुख्तसर, इस हदीस से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के यहाँ बाज़ किस्म के शिर्क की मौजूदगी साबित करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन यहाँ हम आपकी खिदमत में जो बताना चाहते हैं कि भाई उमर सिद्दीक़ के लिए इस वीडियो क्लिप के अंदर तौसीफ़ुर रहमान ने 3 तरह की नरमियाँ की हैं उमर सिद्दीक़ के लिए। अब ये क्यों हम बयान कर रहे हैं कि बयान इसलिए कर रहे हैं कि देखें भाई तौसीफ़ुर रहमान साहब वो हैं जो कभी फ़ज़ाइल अमाल पकड़े हुए, कभी बहश्ती ज़ेवर पकड़े हुए, और उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के मुतालिक जो कहते हैं उनकी ज़ुबान आपको मालूम होगा कि भाई कभी कुफ्र का फतवा, कभी शिर्क का फतवा, कभी जहन्नम की वईदें सुनाना, ये तो आपने देखा है बड़ी सख्ती, बड़ा तशद्दुद नज़र आता है ये तौसीफ़ुर रहमान की तरफ से। लेकिन वहाँ बारी किसकी है? उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए अहनाफ की है। यहाँ जनाब अहलुल हदीस के हलवाने वालों में से, गैर मुक़ल्लिदीन में से, इनके मुनाज़िर हैं, इनके मुहक्किक हैं, हाफ़िज़ उमर सिद्दीक़ साहब हैं। अब वहाँ उनकी बारी है तो नरमी तो की जाएगी ना भाई, वहाँ सख्ती होगी, यहाँ सख्ती नहीं होगी। लेकिन आपको हम सुनाते हैं, शायद आप सोचें कि भाई आप अपनी तरफ से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं तौसीफ़ुर रहमान साहब की 3 तरह की उन्होंने तौसीफ़ुर रहमान ने नरमी की उमर सिद्दीक़ के लिए, 3 तरह की। अब देखें बात कोई छोटी मोटी नहीं है कि भाई आपने कोई इबारत पकड़ ली जिस तरह उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के लिए कोई इबारत पेश की, अब उसमें काट कूट कर या अपना मफ़हूम जो है ना उसमें शामिल करके या इबारत में ख़यानत करके, वो बात तो नहीं थी ना। ये खुल्लम खुल्ला बात है, यानी बात साफ पड़ी है ना कि वाज़ेह तौर पर सहाबाए किराम को मुशरिक ठहरा दिया ना, अल्लाह माफ़ फरमाए। अब सहाबाए किराम के लिए ये बात सोच दी जाए, फिर उम्मत पे यानी औरों पे फतवे क्या लगाना कि तुम मुशरिक हो, ये हो, वो। अब सहाबा के मुतालिक कहना है कि उनमें सहाबा में भी बात सूरत में शिर्क पाया जाता है। तो इतनी बड़ी बात थी, अब उसका रद्द कर रहे थे कौन? रद्द तौसीफ़ुर रहमान साहब कर रहे हैं। अब रद्द कर रहे हैं किस अंदाज से? बड़ी नरमी के साथ, बड़े नरम लहजे के साथ। अब क्या उसमें 3 नरमियाँ की हैं, वो क्या हैं हम आपको सुनाते हैं। कि पहली नरमी ये की कि उमर सिद्दीक़ साहब को भी उसने आलिम कहा है, आलिम कहा। आजकल सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है। कई भाइयों ने बार बार ये क्लिप भेजा और सवाल किया कि हदीस ज़ात अनवात की बिना पर एक आलिम दीन ने यह बयान फरमाया कि शिर्क तो सहाबा किराम के दरमियान भी बाज़ सूरतों में पाया जाता था। अब देखें भाई, ऐसे बंदे को जो सहाबा को मुशरिक ठहराए उसे आलिम कहना, ये तो उनका एहतराम कर रहे हैं ना। तो इससे मालूम हुआ कि बावजूद इतने सख्त तरीका उसने जो इख्तियार किया है उमर सिद्दीक़ ने, उसके बावजूद भाई ये उलमाए देवबंद में से नहीं है ना, इसलिए उनका एहतराम किया जा रहा है ना, उसे आलिम माना जा रहा है। वहाँ उनके लिए बुरे पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात हैं। अब आप इनके बड़े भाई तालिबुर रहमान को सुनेंगे, वो कहते हैं कि ये मौलवी जहन्नम में होगा, वो फला मुफ्ती जहन्नम में होगा, इस तरह कहते हैं ना। और फिर ये तो उलमा की बात है, इन्होंने शमशाद सलफ़ी ने तो इमाम अबू हनीफा को भी ये कह दिया कि वो अल्लाह के रसूल के दीन के मुकाबले में और दीन लाए। तो यहाँ क्या है? यहाँ भाई इनके खुद मुहक्किक मुनाज़िर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नरमी होगी कि उन्हें आलिम तस्लीम किया जा रहा है, उनके इल्म का इकरार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एहतराम कर रहे हैं तौसीफ़ुर रहमान साहब, बावजूद ये कि उसने सहाबा पर यानी मुशरिक होने की बात कह दी। अब दूसरी नरमी क्या की?
دوسری نرمی اس ویڈیو کلپ میں اگر آپ پوری سنیں گے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ اس پوری ویڈیو کلپ میں عمر صدیق کا نام نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ بھئی ایک عالم نے یہ کہہ دیا. بھائی نام کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟ جب اس نے اتنی بڑی غلطی کہہ دی ہے تو عوام الناس کے سامنے لائے نا. جس طرح آپ نام لے لے کر علماء دیوبند کے متعلق جو نا آپ کو جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے. یا نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ ایک عالم نے کہا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کون تھے؟ عمر صدیق تھے. عمر صدیق نے خود اس چیز کا اقرار کیا، لیکن یہاں نام چھپا رہے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی غلطی کو آپ کیوں یعنی اس پر پردہ ڈال رہے ہیں، اس کی یعنی اس کا یعنی احترام کر رہے ہیں، عالم بھی کر رہے ہیں اور نام بھی چھپا رہے ہیں تاکہ اس کی عزت خراب نہ ہو نا. جو صحابہ پر مشرک ہونے کی بات کر رہا ہے، صحابہ سے بعض صورتوں میں شرک ہونے کی بات کر رہا ہے، اس کی آپ عزت کر رہے ہیں. پھر بھائی روافض پر کیوں غصہ ہے کہ بھائی روافض کیا رد کرنا، ان کے خلاف ویڈیوز جاری کرنا، ان کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانا. ان کا بھی اصلی چہرہ دکھائیں، نام دکھائیں نا کہ بھئی ہمارے تھے، ہمارے اہل حدیث کے علماء والے میں سے تھے، غیر مقلد ہیں، ہمارے بڑے مناظر ہیں. انہوں نے احناف کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، ان کی بڑی تعریف کر کے پھر کہیں کہ یہ ایسا ظالم ہے کہ صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا. یہ بھی کہہ دیں، لیکن نہیں، یہاں نام چھپانا ہے کیونکہ علماء دیوبند کی باری نہیں ہے، غیر مقلدین کی باری ہے. اب یہ دو نرمیاں ہو گئی، ایک یہ کہ اسے عالم بھی کہا اور دوسرا یہ کہ اس کا نام نہیں بتایا، نام چھپایا. دو نرمی. تیسری نرمی کیا؟ تیسری نرمی یہ کہ پوری ویڈیو کلپ آپ سنیں گے تو اس میں بڑی انداز بڑا نرم ہے، تشدد والا انداز نہیں ہے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کی. اور آخر میں یہ بھی کہا کہ وہ یہ کسی اہل علم سے کوئی غلطی ہو جائے، اہل علم کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، غلطی ہو جائے تو اسے مان لینا چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے. یعنی انداز بڑا پیار والا تھا، محبت والا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل علم کا یہی منہج ہوتا ہے کہ ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ ضد کی بجائے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ پیار محبت کیوں ہے؟ پیار محبت بھائی بہشتی زیور میں یوں لکھا ہوا ہے، ان کے علماء یوں ہی نہیں، یہاں صحابہ کے متعلق کہا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پیار محبت کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، غیر مقلد ہیں نا، ان کے مناظر ہیں، تو ان کے ساتھ پیار والا طریقہ اختیار کیا گیا. تین قسم کی نرمیاں ایسے بندے کے لیے جو صحابہ سے شرک ثابت کر رہے ہیں، صحابہ کو یعنی مشرک ٹھہرا رہے ہیں. اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود تین نرمیاں، وہ عالم بھی ہے، ان کا نام بھی چھپا کر اس کی عزت و اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور تیسری بات یہ اس کے لیے بہت بڑا نرم لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے. اب علماء دیوبند کی باری آئے تو چھوٹی سی بات کو لے کر انہیں مشرک بھی ٹھہرا دیتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، جہنم میں داخل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے نام لے لے کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں نام بھی چھپاتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی تو اسے مان لینا چاہیے. کس کے متعلق کہہ رہے؟ صحابہ کے متعلق. اب اس کے لیے اتنی بڑی نرمیاں ہیں تو آپ بتائیں ناظرین کرام، قطعاً یہ غیر منصف مزاج لوگ ہیں، اور یہ وہ ہیں ان کے اپنوں کے لیے بہت بڑی نرمی ہے، اوروں کے لیے سختی کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی خلا ایک ایگریمنٹ ہے.